चलिए हम अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। तो लास्ट हमने जो, जहाँ तक हमें मुझे याद है, हमने माजी फेल माजी पूरा कर लिया था और लास्ट में हमने माजी करीब किया था। याद है आपको? माजी मैं- करीब। मैंने हाँ हाँ। ला, जो मेरी लास्ट क्लास मैंने ली है ना, इसमें है लिखा हुआ फेल माजी में ताकीद पैदा करना, जुमला फेलिया। फेल माजी में ताकीद पैदा करना। ओके, हाँ वो जी। ताकीद पैदा करना जो कद लगाना है ना, वो ही है फेल हाँ, माजी हाँ जी, वही है वही ताकीद पैदा। हमने लास्ट यही किया था। हाँ जी। और चले, फेल माजी का तो सबको याद होगा, है ना? फेल माजी, हाँ जी। ठीक है, माजी जो गुजरा हुआ जमाना। गुजरा हुआ ज़माना। हाँ, आता नहीं दोबारा। नहीं, गलत हो गया। तो फेल माजी में हमने सीखा था, हमने हमने गर्दाने सारी आती हैं। दूरी बा दूरी बू, ये वाली दूरी बत दूरी हाँ, बता दूरी कोई बता। भी कोई फेल फेल माजी। माजी फेल कैसे हम्म, माजी बोले? गुजरा हुआ जमाना। जैसे हाँ। मसलन है जहाबा। ज़हबा, जहाबा ज़हबू, क्या मतलब है इसका? वो गया। हो गया। हो गया, ठीक है, वो गया। अगर मैं कहती हूँ नसारा, इसका क्या मतलब है? उसने उसने मदद मदद की। की। उसने मदद की। ये सारे हम रिवीजन कर रहे हैं, ओके। जी। अब हम्म, आप मुझे बताएं, जहाबा और नसारा, इसमें फेल मुतद्दी कौन सा है, फेल लाजिम कौन सा नासरा सारा फेल इस मुतद्दी है, है? नसारा फेल मुतद्दी है और जहाबा। लाजिम है। लाजमी फिर। अच्छा, दोनों में फर्क बताएं। उसमें ने ए, नारा में मतदी में ने है ना, ने की वजह से फिर हमें पता चल ओके, अच्छा, ने की वजह से आपने बताया, ठीक है, कुछ कुछ बिल्कुल ठीक है, आगे और फर्क बताएं थोड़ा। उसमें फेल प्लस फाइल प्लस मफूल है नासरा में। ओके, फेल प्लस फाइल फाइल प्लस प्लस मफूल है। मफूल, ठीक है, इसमें जी मफूल आता है। जी। लाजिम में फेल गई। प्लस, प्लस फाइल। क्योंकि इसमें फिक्रा पूरा हो जाता है फेल प्लस फाइल के साथ, ये लाजिम फेल है। जी। माजी दो दो इसकी किस्में थी हमने पढ़ी, एक लाजिम और एक मुतद्दी। मुतद्दी। लाजिम में जी फेल प्लस फाइल वो लाजिम हो जाता है, इसमें मफूल की जरूरत नहीं रहती। और मुतद्दी में क्या होता है, उसमें फेल हमें फाइल मफूल की जरूरत होती है। करती है। ऐसी था होती ना? है। जी। ठीक है। फिर हमने लेकिन सॉरी, नासारा में तो मफूल है नहीं। है नहीं ना, लेकिन जब हम इसका जुमला बनाएंगे ना, तो उसमें हमें उसमें फिर आ जाता है ना। नसारा, उसने मदद की, किसकी मदद की? हाँ, वो आगे अब आगे आगे, डालना पड़ेगा। नसरल्लाहु, अल्लाह ने नासारा मदद अल्लाह। की। हाँ। ये। जहाबाब हो गया, बात पूरी हो गई। हम्म, इसमें हमें मफूल चाहिए है ना, इसमें इसमें तब्दील में। नसरा में हमें मफूल चाहिए होता है, सही है। ठीक है। नसर अल्लाहु आगे भी आएगा, अल्लाह ने मदद की, किसकी मदद की वो आगे हम जवाब भी देंगे, किसकी मदद की। नसर अल्लाहु अल मोमिनीन। अल मुस्लिमीना, ठीक है। हम्म, अल मुस्लिमीना, ये क्या? फेल फाइल और प्लस मफूल। मफूल, ठीक है, हम्म, इस तरह। तो ये पूरा इस तरह होता है। ये अगर मफूल, मफूल हम नस्बी हालत से पहचानेंगे। हाँ, जी। अल नस्बी हालत। मुस्लिमीना ये उसकी नस्बी हालत है। हम्म। अल मुस्लिमूना अल मुस्लिमीना अल मुस्लिमीना, तीन फॉर्म है ना, तो हमने सेकंड फॉर्म लिया। अच्छा, उसके बाद हमने किया था जैसे जहाबा वो गया, या नसारा, वो नसारा उसने मदद की। अब नसारा को हम मजहूल में ले जाएं। हमने फेल मजहूल किया था आपके साथ।
جی فعل ماضی نصیرہ بھی ہو جاتا ہاں کیا تھا؟ اچھا ابھی پھر مجہول میں ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے ماضی کو فعل ماضی کو مجہول میں لے کے جانا ہے جس میں ہم نے فاعل کو ڈراپ کر دینا ہے نا، فاعل اس میں نہیں ہوتا، جی تو کیا ہوگا؟ اس میں ہمارے پاس ایک ہی وزن تھا، نصر جو فعلا کے اوپر تین ہمارے وزن تھے نا، فعل جی ماضی کے تین وزن تھے ہمارے، ہے نا؟ فعلا، جی نیکسٹ بتائیں۔ فعلو فعیلا فعیلا فوئلہ فعیلا فا کے اوپر ہمیشہ زبر ہی ہے، ہاں فعلا فعیلا فعولا، ٹھیک ہے؟ فاؤلا ہاں اچھا جی تینوں کا ہمارا ایک ہی وزن پہ آتا ہے، فعیلا۔ اگر ہم نے اس کا مجہول بنانا ہو، ماضی مجہول بنائیں تو کیا ہوگا؟ ہمارے پاس ایک ہی وزن ہے، فعیلا، جی ٹھیک ہے نا؟ فعیلا، جیسے نصرہ سے نصیرہ نصیرہ، اب نصرہ اس کی مدد کی، نصیرہ اس کی مدد کی گئی، جی مدد کی گئی، گئی ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہم، اب جیسے ہم نے لکھا تھا نصر اللہ المسلمین، تو اب یہاں اس کو اگر ہم مجہول بنائیں گے تو نصیر المسلمون، اب اس میں ہم، تبدیلی کیا آئی؟ مینا نہیں کی پھر مس- مونا ہو مینا گیا کو ہم نے مونا ہونا کیوں کیا؟ کیونکہ نصی یہ فائل بن گیا کیونکہ یہ نائب الفاعل بن گیا، نائب ہاں فاعل یہ اب جی کیونکہ مفعول تھا نا ہمارا، اس نے فاعل کی جگہ لے لی، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ کیا کہلائے گا؟ نائب الفاعل۔ نائب الفاعل یہ کی مفعول مفعول نے کیونکہ مفعول فاعل نہیں تھا، تو اب مفعول نے فاعل کی جگہ لے لی، تو چونکہ فاعل ہمیشہ رفعی حالت میں ہوتا ہے تو ہم نے مفعول کو رفعی حالت دے دی، ہم، تو یہ بن گیا نصیر المسلمون۔ ہم، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مسلمانوں کی مدد کی کی گئی، گئی اس طرح۔ اچھا جی، اب جیسے نصرہ ہی ہے ہمارا فعل، یا کوئی بھی لے لیں، ذہابہ لے لیں، ہم، اگر ہم نے یہ جو عام، یہ جو فعل میں لکھ رہی ہوں نا، کوئی بھی ہمیں عام فعل ملتا ہے، وہ جو ہوتا ہے وہ ماضی مطلق کہلاتا ہے نا؟ مطلق یا مطلق؟ مت ماضی مطلق مطلق مطلق، ماضی مجھے اب مطلق اور مطلق مجھے نہیں پتا، مطلق، نس مطلق، ماضی مطلق، ابھی بعد میں چیک کرتی ہوں کیا ہے۔ تو یہ جو عام ہم جو سیگے لیتے ہیں نا، یہ ماضی مطلق یعنی کہ عام ماضی ہے، ٹھیک ہے؟ آرڈنری، عام، سادے سے، اچھا مطلق کا مطلب ہی ہے عام سادے ٹھیک ہے؟ یہ عام جو ہم لیتے ہیں۔ اب اچھا میں چاہتی ہوں اس کا، جیسے نصرہ اس نے مدد کی، یہی ہے نا اس کا ترجمہ، اس جی نے مدد کی، مدد کی کیا یہاں اس نے مدد کی، یہ ہے وہ گیا، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں ہم نے لے لیے، ہو گیا ہاں قدی اور وہ۔ اب میں چاہتی ہوں ماضی کی اگلی قسم ہم نے دیکھی تھی، ماضی قریب، ٹھیک ہے؟ ماضی قریب، اس میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہاں پہ ہے اس نے مدد کی، اب میں کہتی ہوں اس نے مدد کی ہے، اس نے مدد کی کی ہے ہے، کیونکہ جو مطلق ماضی ہوتا ہے، مطلق ماضی، مطلق مطلق ماضی مطلق، پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ماضی مطلق جو ہے اس میں اے، ہمیں پتا، جیسے ہے اس نے مدد کی، ہمیں نہیں پتا اس نے مدد کب کی ہے، آج کی ہے، کل کی ہے، ابھی کی ہے، تھوڑی دیر پہلے کی ہے، یا بہت سال پہلے کی ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا چل رہا ہے نا، وقت کا نہیں پتا چل رہا۔ لیکن جب میں کہتی ہوں اس نے مدد کی ہے، تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کچھ ٹائم گزرا ہے، کچھ ٹائم گزرا ہے جب اس کی مدد ہوئی ہے۔ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں پھر؟ یہ جو ہمارا نصرہ ہے نا، اس نے مدد کی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے پہلے قد لگا دیتے ہیں، قد قد نصرہ، تو اس کا مطلب ہو جائے گا اس اس نے مدد کی ہے، جو قد ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ زمانہ قریب میں یہ بات قریب، ہاں، قد ہمیں بتاتا ہے کہ یہ قریب ہی مدد کی ہے یا تھوڑی دیر پہلے اس کی مدد ہوئی ہے، ہے اوکے ٹھیک ہے؟ جیسے ذہابہ، قد ذہابہ، کیا ہو جائے گا اس کا مطلب؟ وہ گیا ہے، ہو گیا ہے گیا ہے
وہ گیا ہے، یعنی کہ تھوڑی دیر ہی گزری ہے اس کو، تھوڑی دیر پہلے گیا ہاں ہے. تھوڑی دیر پہلے گیا ہے. تو اسی قد سے ہمیں ایک تو اس کا مطلب سب کو ہی پتا ہے یقیناً، ہے نا، یک- وہ تو جی. سب کو ہم جانتے ہیں کہ یقیناً بھی اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً اس کی مدد کی ہے. تو یہ قد سے یہ جو فعل ماضی جو ہے نا یہ قریب میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے. ہم، ٹھیک ہے، تو آج ہم یہاں تک سب کو آتا ہے. تو قد سے ماضی قریب میں بھی تبدیل ہو جاتا ہاں، ہے. تو ماضی کی ویسے تو ماضی کی 6 قسمیں ہیں. جی جی 6 قسمیں نا، ایک دیکھیے ماضی مطلق، میں لکھ جی. دیتا ہوں آپ بھی لکھ لیں. تو آج ہم تیسری قسم کو کوشش کرتے ہیں. ماضی قریب ہم نے کر لیا، صرف قد بڑھانا ہے اور ماضی قریب ہو جانا ہے اسی کے ساتھ. ماضی قریب، ہم، پھر ہے ماضی بعید. بھائی یہ والا جو ہے نا ہم نے آج کرنا تھا ماضی بعید، دور. یہ نمبر 3 ہے. ہاں جی، یہ نمبر 3 ہے، نمبر 2 ہے ماضی بعید. 3. 3 اچھا. 1 2 ماضی بعید 3. ٹھیک، ماضی مطلق اور ماضی ٹھیک. نمبر 4 پہ ہے ماضی استمراری. ہم، یاد آ رہے ہوں گے کبھی ہم نے کیے تھے پہلے جی جی اسکول کے زمانے میں، ماضی استمراری. نمبر 5 پہ ہے ماضی احتمالی. ہم. فرض جی میں پہلی دفعہ سن رہی ہوں، ویسے آپ سب نے کیے ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی نمبر ماضی، اور نمبر 6 پہ ہے ماضی تمنائی. یہ مجھے اس وجہ سے یاد آ رہے ہیں کہ ہمیں 6 کلاس سے فارسی پڑھائی جاتی تھی. اچھا. تو 6 7 8 تک ہمیں فارسی پڑھائی گئی، تو اس میں یہ ہم سارے کرتے تھے. نمبر 5 کیا ہے؟ ماضی احتمالی. احتمال. احتمالی، اس کا کیا مطلب ہے احتمالی؟ احتمال یعنی کہ میں بتاؤں گی جب آئے گا. ہم. میرے لیے بھی کافی مشکل لفظ ہے. اچھا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. احتمالی ماضی تمنا. ہاں، احتمال کرنا. ہم. ٹھیک ہے، تو یہ میرے خیال میں شاید ڈاؤٹ کا آتا ہے. ڈاؤٹ میں نا یہ تب شاید پتہ نہیں، میں کچھ بول رہا ہوں بے وجہ ہی. لیکن بہرحال 6 ماضی ہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کو کریں گے. انشاءاللہ. بعض دفعہ نا مجھے ایسے ایک دم پوچھو نا مجھے بھول جاتا ہے، ہم. لیکن انشاءاللہ ماضی مطلق ہم نے کر لیے. ہم. ماضی قریب آپ سب کو آ گیا. جی قد. جی آج ہم کرتے ہیں ماضی بعید، کیونکہ آسان ہے، اس ٹاپک کا جی. سارا پیچھے سے بالکل سیم ہے، تو اس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. تو آہستہ آہستہ پھر ہم آگے جائیں گے. انشاءاللہ. ماضی کا اگلا ہے ماضی بعید، یعنی کہ ماضی بعید میں نے گزرا. دور. بعید دور کا، دور کا. دور کا ماضی. ماضی بعید، بعد سے، بعد، بود سے نا، بود دور. قرآن مجید میں آتا ہے نا بود، ہم. دور. بعید سے، بعید. ہاں، ماضی بعید. ماضی بعید. جی، جیسے میں ابھی ہم نے کہا تھا، جیسے جیسے فقرہ پہلے دیکھیں، میں نے کتاب پڑھی. اب اس کو بنائیں، یہ ہم نے سیکھا، یہ متعلق ہے، ماضی متعلق ہے. کون بنائے گا اس کا جملہ؟ میں نے کتاب پڑھی، کیونکہ اس میں ہمیں نہیں پتا کب پڑھی ہے نا، تو یہ ماضی متعلق. اقرا کتابی. اوکے، چلے اور کوئی ٹرائی کریں. قرأت کتابی. اور اس کو ٹھیک کریں. قرأت قرأت، ٹھیک ہے، قرأت. آگے کتاب. کتابن کتابن جب کتابہ. کتابہ. اس میں سے کچھ آئے گا، زیر زبر کا کچھ کرنا پڑے گا. وہ کون قرأت کرے گا؟ کتابہ. قرأت ال لگ رہا الکتابہ. تو قرأت الکتابہ. ٹھیک ہے، کیا ہے قرأ فعل، تو جو ہے میں نے اس میں سے آیا یہ والا، کیونکہ اس میں ضمیر استعمال ہو رہی ہے، تو ہم فوراً گردان کی طرف چلے گئے. میں نے پڑھی، میں نے پڑھی.
तो ये हमारा 13वां सीगा हो गया। करातु फेल प्लस फाइल, ये देखें फेल है, करा फेल, और तू जो उसमें जमीर है वो हमारी फाइल हो गई, और अल किताबा ये क्या है, मफूल। मफूल। देखिए पुरानी बात हो रही है। मैंने किताब पढ़ी, अब मैं कहती हूँ कि मैंने किताब पढ़ी है। कद लगा दें बस। मैंने, कद हाँ कद करा हाँ, मैंने किताब कद पढ़ी है, करातुल। तो मैं क्या करूंगी इसमें, कद का इजाफा कर दूंगी, ठीक है। हाँ, तो मैंने किताब पढ़ी है, तो अब ये कद का हमने इजाफा कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा जुमला, मैंने किताब पढ़ी थी। फर्क पड़ गया ना। जी देखें जुमले से पता चलता है कि कब की बात हो रही, किताब पढ़ी थी। पढ़ी थी। ये अब ये थी, माजी तो जो होगा। माजी में ये माजी बईद हो गया, क्योंकि ये जुमला हमें बता रहा है कि हमने किताब बहुत देर पहले पढ़ी, पहले पढ़ी थी। पढ़ी है नहीं, पढ़ी पढ़ी थी। थी। हाँ। दूर की बात है। अब चाहे वो एक दिन पहले पढ़ी हो, 10 दिन पहले पढ़ी हो, दूर होगी वो बात, या सालों पहले पढ़ी हो, ये इसमें सभी आ जाएंगे। तो मैंने किताब पढ़ी थी। अब थी के लिए अरबी में लफ्ज आता है काना। कुरान मजीद में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है काना, मतलब होता है था या थी, ठीक है। था या थी इसका मतलब होता है। मैंने किताब पढ़ी थी, तो हम क्या करेंगे, हमारा पहला क्या था, करातु, जो हमारा था करातुल। करातुल किताब। करातु, यहाँ पे इस पे ऊपर जो था, मैं करातुल किताबा, ये हमारा फिर मुतलिक था, तो हमने इससे पहले लगा देना है काना, ठीक है। अब ये काना जो है ना, मैंने किताब पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे एक जो तरीका है, काना सिर्फ यहाँ पे नहीं आएगा, क्या है कि काना, काना जो है ना, वो जैसे माजी 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 का सीगा जो है ना, ये जैसे करातु माजी का 13वां सीगा है ना, जी। तो काना, काना के भी इसी तरह पूरी गर्दान बनाते हैं हम अभी, ठीक है। काना की पूरी गर्दान हमने देखनी है, तो काना अगर हम इसकी पूरी गर्दान जहां जहां लगेगा वो मैं बताती हूँ। तो काना का सीगा पहले लगाने से, माजी मुतलिक के शुरू में लगाने से वो माजी बईद में तब्दील हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि काना नहीं लगना, यहाँ पे चूंकि करातू 13वां सीगा है, तो यहाँ पे काना का भी 13वां सीगा ही लगना है, ठीक है। वो मैं आपको पहले गर्दान लिखवाती हूँ, यहाँ पे वैसे मैं लगा देती हूँ कुन, कुंतु। ठीक है। कुंतु करातुल किताबा, मैंने किताब पढ़ी थी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि काना का सीगा जो है वो माजी के सीगे के बदलने के साथ साथ बदलता रहता है। ये लाइन आपने याद रखनी है। दोबारा काना से प्लीज करें। हाँ, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक। काना का सीगा, अब काना है ना, ये इसके 14 सीगे हाँ जी, होंगे, हम बिल्कुल। अभी बनाते हैं किरदार। काना का सीगा माजी के सीगे के बदलने के साथ बदलता रहता है। अगर माजी का सीगा जहां जहां बदलेगा, तो काना का सीगा भी वैसे वैसे बदल जाएगा। या वहां पे जहाँ हमारा माजी का सीगा जो है वो 13वां सीगा था, तो इसका भी 13वां सीगा लगेगा, उसका पहला सीगा है तो उसका भी पहला सीगा लगेगा। अगर माजी का हमारा 10वां सीगा है, तो उसका भी 10वां सीगा लगेगा, ठीक है। अभी पहले मैं काना की गर्दान आपको लिखवाती हूँ, फिर हम इसके कुछ जुमले बनाएंगे, ठीक है। तो पहला है हमारे पास पहला, तो जाहिर है हमारे पास काना ही होगा, काना ये हमारा पहला सीगा है, काना, गाना। यस, काना कान गाना। को, अब यहाँ पे फंस गए सारे, कानत। कानत। कैन, कानत। कानत। कानता। कानता। सबको ये कानतुन। माशाअल्लाह। आगे कुंतुन। आगे, कुंतुन।
کن نا کننا ہوگا کننا ابھی کن اب یہاں پہ کیا آئے گا؟ کنتا 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 ہاں جی کانتا کنتما کنتما کنتم یہ قرآن میں جتنے اتنے استعمال ہوتے ہیں کیا سب کنتم کنتی کنتی جی کنتی اور یہ سیم کنتما ہاں جی کنتما کننا کنتنا اور کنتو پھر کننا گا ابھی جو بات کی تھی ہم نے کنتو کننا کنتو کننا ٹھیک کانتا ہے یہ ہمارا غائب کا صیغہ ہے مذکر اور مونس مذکر اور یہ مونس یہ ہمارے حاضر کے صیغے ہیں مذکر مونس اور یہ یہ متکلم کا صیغہ ہے ہمارا دو اس میں دونوں ہی آ جائیں گے مذکر اور مونس ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارا یہ کیا ہے ہمارا پہلا واحد یہ کیا ہے ہمارا غائب تثنیہ جمع اور یہ ہے جمع ٹھیک ہے ہمارے 14 صیغے ہو گئے کانا 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 کانو کانت کانتا کننا کنتو کنتما کنتم کنتی کنتما کنتنا کنتو کننا ٹھیک ہے کانا میں تھا کانا تھا وہ دو تھے وہ کانو وہ سب تھے وہ سب تھے کانت وہ تھی وہ تھی وہ کانتا دو تھیں ہاں ہاں، وہ وہ سب دو تھیں تھی کننا وہ سب تھی کنتا تم تو تھا تو ہاں تھا کنتما تم تم دو دو تھے تم کنتم سب تھے تم سب تھے کنتی تم تم تھی تھی ایک لڑکی کنتما تم دو تھی لڑکیاں کنتنا تم سب تھی لڑکیاں کنتو میں تھا اور کننا ہم تھے اس میں دو کے لیے بھی یہی آئے گا اس میں تسنیہ نہیں ہوتا چلے اب ہم دو دیکھتے ہیں جملے بنا کے تھوڑے سے پھر آپ کو آسان آج کا ٹاپک اگر پہلے آپ کو فعل ماضی آتا ہے نصرہ کر لیتے ہیں کیا تھا اس کا کیا مطلب اس نے مدد کی مدد مدد نصرہ اس نے مدد کی نصرو اس کا کیا مطلب ہے دو نے مدد کی دو نے مدد ان کی دو نے مدد جملہ صحیح بنائیں ان دو نے مدد ان دو نے مدد کی ان دونوں نے مدد کی ٹھیک ہے اب اس کو بنائیں ان دونوں نے مدد کی تھی کیا کروں میں کانا کانا نصرا جی کیا نا ہم ویسے ہی جیسے اس کا وہ چینج ہوا تسنیہ تھا ہم نے فوراً ادھر بھی تسنیہ کی طرف جانا ہے تو وہ ہمارا تھا کانا کانا تو ہم نے وہ لگا دینا ہے کانا نصرا تو کیا ہو گیا ان دونوں کی مدد کی تھی ٹھیک ہے یہ تھی کا ورڈ جو ہم نے مطلب لکھا اس سے لینا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اور کرتے ہیں پوری گردان اگر ہم کر لیں اس سے بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی جیسے ابھی ہم کرتے ہیں زہابہ زہابہ ہوتا ہے نا ہمارا کیا مطلب ہوتا ہے وہ گیا وہ گیا اور اگر ہم کہیں کانا زہابہ تو کیا ہو جائے گا آپ ترجمہ وہ نہیں وہ گیا تھا وہ گیا تھا ہو گیا تھا یہ اب ہم اس کانا کی گردان کے پورے 14 سیغے لیتے ہیں زہابہ کے ساتھ ٹھیک ہے اس سے بھی آپ کو تھوڑی سی سمجھ آ جائے گی ترجمہ پھر آپ خود ہی کر لینا کرتے جائیں ساتھ ساتھ ترجمہ کانا زہابہ کانو ذہبو کانا ذہبا کانو ذہبو کانت ذہبت ذہبت کانتا ذہبتا آپ بول تو جلدی سکتے ہیں لیکن میں اتنا تیز لکھ نہیں سکتی نا ہم سوچے ہم آہستہ بول رہے ہیں ابھی ہمیں تیز بولنا چاہیے نا لکھنے میں ہاں ٹائم لگتا ہے نا پھر بک یہ وہ ہے اسکرین پہ لکھنے میں اور زیادہ ٹائم لگتا بالکل یہ کانت ذہبت ہے اب کیا ہوگا کانتا ذہبتا
ٹھیک ہے. ہاں ذہبا تھا. میں کو بولا نہیں شاید میں غلط ہوں. نہیں غلط ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا. فکر کی کیا بات. بالکل. کنہ نہ کیا ہوگا؟ کنہ کنزا نہیں. كنا ذهبنا ذهبنا. نہیں. ذهب. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ذہبنا. جی اچھا کنہ ذہبنا. کنتا آگے. ذهبت وہی آئے گا نا. ذهبت کنتم. ذهبتا آگے. کنتما كنتما ذهبتما كنتما ذهبتم کنتما. ذهبتما کنتما تما. یہ اوپر والا ہی ہوگا نا؟ نہیں جی ذہبتما. تما ہوگا. کنتم ذهبتم کنتما ذهبتما. ذہبتم. ذهبتما ذهبتما. پھر آگے کنت. كنتم ذهبتم كنتن ذهبتن ہاں ذهبتم ذهبتن